Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui et par expérience, je partage avec vous un sirop maison pour enfants, un remède super efficace contre la toux à consommer sans modération. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم بغيت نشارك معكم واحد السيرو هائل بالتجريب ديال الكحه ديال الدراري الصغار. هاد السيرو غادي نحتاجو واحد اللفت هكا، لفته بحال هكذا. انا خديت هاد المدور هكذا. تقدروا ديروا يعني تستعملوا داك الطويل الابيض اولا المهم اللي كان اللفت اللي كان متوفر عندكم، الرومي ولا داك المر ولا اللي كان عندكم، ومعلقه ديال السنيده فقط. غادي نستخرجوا منه واحد السيرو اللي غادي يهنيكم الكحه ديال الدراري الصغار ابتداء من 6 شهور، يعني للرضع. وانا عن تجربه يعني شخصيه، جربوه وردوا عليا الخبار. Alors pour faire notre sirop à base de navet, on va prendre un navet comme ça, n'importe quelle variété. Moi j'ai pris cette variété là. Je vais comme ça le vider de l'intérieur. Je vais enlever la chair, en laisser juste un petit peu. Si vous voulez, bien sûr, vous pouvez juste le râper et rajouter la cuillère à soupe de sucre dessus. Comme vous devez déjà le savoir, quand on rajoute du sel ou bien du sucre sur des fruits ou des légumes, eh bien ces derniers rendent leur eau. C'est cette eau-là qui va nous servir de sirop contre la toux. صافي المهم كما شاهدتوا في الصور، انا شديت اللفت بحال هكذا، خويته من داخل. تقدروا كما قلت لكم تستعملوا اي نوع ديال اللفت، وتقدروا حتى الطريقه يعني تحكوه. انا فضلت هاد الطريقه، يعني درت لكم جوج ديال الطرق، مي هاد الطريقه هذه ديال انك تعمري في السنيده وتخليه هكا يرتاح 12 ساعه احسن. يعني كيهبط داك السيروب يعني على خاطرو هكذا، وكاع المنافع ديال اللفت اللي هي هائله وسحريه كتستافدوا منها. كيهبطها مع داك السكر. ما تردوش انكم تجربوه، يعني اللي كانت فيه الكحه ما تردوش، وتقدروا تاخذوه شحال من مره في النهار بغيتو، يعني معلقه قبل الفطور، قبل الغداء، قبل العشاء، ومعلقه فاش تجيو تنعسوا. يعني هذا الا ما نفعكم ما غاديش يضركم. راه في 3 ايام ما غتبقاش، يعني ما غيبقاش الحس ديال الكحه في وليداتكم. انا عند تجريب كنت بنتي عندها فقط عام واحد، ويعني جربنا جميع السيرويات اللي كاينين في الفارماسي من بعد تدويزه طبيه بطبيعه الحال، وحتى شي حاجه ما قرت. منين درت لها صحتني بواحد السيده من العائله، وغير درتو لها الصراحه، غير درتو لها في الساعه الاولى، يعني لاحظت الفرق. صافي 3 ايام ما بقاتش ديك الريحه ديال الكحه، وكانت صدقوني كانت واحد الكحه اللي هي مجهده بزاف. Donc voilà, j'étais en train d'expliquer les gros bienfaits de ce sirop. Il est vraiment très efficace, croyez-moi. Même pour les nourrissons à partir de 6 mois, il n'a bien sûr aucun effet indésirable puisque ce n'est pas un médicament. Tout est naturel dedans. Donc, comme je vous ai dit, vous donnez ça aux enfants, aux nourrissons même, sans modération. Il n'y aura plus de tout, mais pas du tout. Donc voilà, comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai mis simplement une cuillère à soupe de sucre, comme ça, semoule, n'importe quel sucre, que ce soit juste un peu fin. Je l'ai mis, j'en ai mis un peu sur la chair et dans le navet vidé. Et comme vous voyez, j'ai obtenu un sirop hyper concentré et très efficace. Vous pouvez donner ça aux enfants avant le petit déjeuner, 3 fois par jour. Là, je joue le rôle de la pharmacienne, mais vraiment, c'est pour plaisanter. Vraiment, c'est très efficace. Je vous conseille de l'essayer. Si cette vidéo vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, alors n'hésitez pas à vous abonner. Laissez-moi un pouce en l'air bleu. Laissez-moi un petit commentaire. Partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches. Et merci pour le visionnage.